आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज का इस्लामाबाद में मार्गिला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब। मार्गिला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब का एहतमाम इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से किया गया। आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार के मौजू पर गुफ्तगू की और इलाकाई हम आहंगी और बैनुल-अक़वामी अमन को आगे बढ़ाने में नुमाया कामयाबियों पर रोशनी डाली और दर्ज झैल नुकात पर तफसील से इज़हार ख्याल किया। हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेज़ी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नज़र गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ जाना भी एक अहम चैलेंज है। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी ने जहां मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया है, वहां गुमराह कुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। जामे कवानीन और कवायद व ज़वाबित के बगैर गलत और गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद व ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम मुआशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरकावाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निमटना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फराहमी जैसे अहम चैलेंजेस शामिल हैं। ये भी कहा गया पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। हमारी मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एक जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया है। फितना अल-ख़वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज़ की आमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान अफगान बुरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वह दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इस हवाले से सख्त इक़दामात करेंगे। विजन इसमें इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़ है, जिसका मकसद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से बैरून मुल्क खास तौर पर अमरीका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं हैं। आर्मी चीफ ऐसा कहते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत पे हिंदुत्वा नजरिए और पॉलिसी का तसलसल है। मकबूजा जम्मू कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा गजा और लबनान में जंगबंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने गजा और लबनान को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुतअद्दिद बार इमदाद रवाना की। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। हम किसी आलमी तनाज़ा का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आलमी अमन की खातिर ये कहा गया कि 2,35,000 पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अपना किरदार अदा कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में 181 पाकिस्तानियों ने आलमी अमन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आपको बता रही हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मार्गिला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब कर रहे थे। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जमील, आर्मी चीफ की जानिब से खिताब किया गया है और उसमें पाकिस्तान और इसी तरह से अक़वाम आलम को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बात की गई है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद डायलॉग जो है इसमें आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है कि वो भी एक सेशन में थे, जहाँ पे उन्होंने अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार, ये एक टॉपिक था जिसपे उन्होंने खिताब किया था। और इसमें अभी जो रिसेंटली दुनिया को, पाकिस्तान समेत दुनिया को जो कई चैलेंजेस का सामना है और उसमें खास तौर के ऊपर जो फेक न्यूज या जो प्रोपेगेंडा कैंपेन्स है उसके हवाले से काफी तशवीश का इज़हार किया आर्मी चीफ ने। और ये कहा है कि बहुत तेजी से जो गलत और गुमराह कुन मालूमात है वो फैल रही हैं और ये सबसे बड़ा अहम चैलेंज है जिससे निपटना होगा। फिर इसी तरह से जो गैर रियासती अनासर का असर रसूख जो है कि बढ़ जाना, इसको भी एक उन्होंने चैलेंज करार दिया है। मईशत और टेक्नोलॉजी में जो अहम किरदार अदा करना है उसके हवाले से जो फौज किरदार अदा कर रही है उसका भी उन्होंने तज़किरा किया इस अपने खिताब के अंदर। और फिर एक और जो बड़ा चैलेंज उन्होंने तज़किरा किया वो है कि पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी जो है वो आलमी सतह के ऊपर एक बड़ा चैलेंज है। और ये रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का इशारा उनका जो है कि वो इंडिया की तरफ, जहाँ पे वो मकबूजा कश्मीर में भी और पाकिस्तान के अंदर भी कई दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उसके अंदर इंडिया के मुलव्वस होने के जो शवाहिद है वो पाकिस्तान इससे पहले भी डोजियर की सूरत में इंडिया के साथ भी और जो अक़वाम मुत्तहिदा के ममालिक है उनके साथ भी शेयर कर चुका है। अब इन सारी चीज़ों को निपटना कैसे है, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है बड़े अहमियत का हामिल है। तो इसी तरह से जो फेक इंफॉर्मेशन या गुमराह प्रोपेगेंडा है
وہ بھی سارا کا سارا ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہو رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے اس چیز پر ایک زور دیا کہ جامع قوانین اور قواعد و ضوابط کو جو ہے کہ وہ مربوط طریقے سے جو ہے اس کا عمل کرنا ہوگا، اور ان جامع قوانین اور قواعد و ضوابط کے بغیر جو ہے کہ گمراہ کن معلومات یا نفرت انگیز بیانات جو ہیں ان سے قابو نہیں پایا جا سکے، اور یہ سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو غیر مستحکم جو ہے یہ کرتے رہیں گے. آزادی اظہار رائے کے حوالے سے انہوں نے جو ہے کہ یہاں پر بھی تشویش کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ تمام معاشروں میں تمام تر قواعد و ضوابط کے بغیر اگر آزادی اظہار ہو تو پھر وہ اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے، اور ابھی بھی اس کو مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ نوٹس کر لیا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر بھی قواعد و ضوابط. صحیح ہے. خالد جمیل آپ ساتھ ہی رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آرمی چیف کی جانب سے مارکلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کو درپیش مختلف چیلنجز، چاہے وہ دہشت گردی سے متعلق ہیں اور اسی طرح سے اقوام عالم کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس پر بات کی ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ جی ہاں، دیکھیں چیف نے بہت سارے جو ایشوز ہیں جو خطے کے بھی ہیں اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، یا ایسے ایشوز ہیں جو فیوچر میں جس طرح کلائمیٹ چینج کی انہوں نے بات کی، ان تمام چیزوں کا انہوں نے احاطہ کیا. خاص طور پہ جب انہوں نے بات کی ہے خطے کی بات کی ہے، انہوں نے بارڈر مینجمنٹ کی بات کی ہے، افغانستان کے ساتھ جس طریقے سے ایفرٹس کی گئی ہیں. خاص طور پہ جنرل عاصم کے دور میں جو کنسپٹ آیا ہے کہ سمگلنگ کو روکنے کی کوشش اسٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں، انلیگل بارڈر ٹریڈ روٹس کو بند کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ون ڈاکومنٹ رجیم کا کنسپٹ آیا ہے تاکہ لوگ جب کراسنگ ہوگی تو پراپر طریقے سے ہو. اور پھر انہوں نے افغانستان کی بات کی. افغانستان میں جس طرح دیکھیں کہ ایپک سینٹر ہے ٹیرر، وہاں آرگنائزیشن ساری آپریٹ وہاں سے کر رہی ہیں. پاکستان کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کے لیے خطرہ ہے تو ساتھ ساتھ ریجنل کنٹریز کے لیے بھی ہیں اور عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے انڈیا کی بھی بات کی جو بھی دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ٹرانس نیشنل ریپریشن میں انوالو ہیں، پاکستان کے اندر کلنگز میں یہ لوگ انوالو ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی، فیک نیوز کی بات کی اور ڈس انفارمیشن کی بات کی، اور آزادی اظہار رائے کے آڑ میں آپ جب کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں تاہم سٹیپس لیے ہیں. انہوں نے عدم استحکام کی بھی بات کی ہے اور ان کا کہا کہ بنیادی مقصد ہے ٹیررزم کو خاتمہ. بریگیڈیئر صاحب، دنیا بھر میں مختلف تنازعات چل رہے ہیں اور آرمی چیف کی جانب سے خطاب میں یہ کہا گیا کہ ہم کسی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے، دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا ہے. جی ہاں، دیکھیں پاکستان نے پہلے بھی بہت واضح طور پر کہا کہ ہم کسی کیمپ میں ہم نہیں ہیں، اور ہم نے خاص طور پہ ہمارا جو سٹینڈ ہے جب ہم لیتے ہیں، جب بات کرتے ہیں غزہ میں فلسطین کے، تو ہمارے وہ بنیادی پرنسپلز پہ ہے. اور ہم پاکستان یہی چاہتا ہے 1967 سے پہلے جو صورتحال تھی 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے. اور اسی طرح خطے میں پاکستان نے ہمیشہ بات کی امن ہونا چاہیے. خاص طور پہ جب بات کرتے ہیں ہماری جو پڑوسی ایران کے ساتھ جو ابھی کنفرنٹریشن ہے، یا مڈل ایسٹ میں جو حالات ہیں اس میں پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے. پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، جو کور ایشو ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، وہ حل ہو، جس کو چیف نے واضح طور پہ اس کا یہاں پہ ذکر کیا ہے. دیکھیں تو جب تک یہ حل نہیں ہوگا تو حالات اس میں بہتری کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، ساتھ میں بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی، پھر افغانستان کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان افغان عبوری حکومت سے توقع کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس حوالے سے سخت اقدامات کریں گے. یعنی کہ آرمی چیف بھی ایک مرتبہ پھر اسی مطالبے کو دہرا رہے ہیں جو اس سے پہلے بھی کئی بار افغان عبوری حکومت کے سامنے رکھا گیا کہ وہاں سے مداخلت ہوتی ہے، اور اس معاملے کو دوبارہ سے اٹھایا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں چیف نے کئی دفعہ کہا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا اور ان کو یہاں تک کہا کہ ہمارے احسان جو ہم نے آپ پہ کیے ہیں وہ یاد کریں کہ ہم نے آپ کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، آپ کی جنگیں ہم نے لڑی ہیں. آج بھی افغانستان کا جو لائف لائن ہے افغان ٹرانزٹ ریٹ پاکستان کے تھرو ہے،
अफगान महाजरीन कोई 3 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और एजुकेशन के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। इसके बावजूद आपकी अफगान तालिबान की यही कोशिश है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, टीटीपी को इस्तेमाल करें, दूसरे दहशतगर्द तंजीमों को न सिर्फ उन्होंने हाइड आउट्स दिए हैं, हथियार भी दे रहे हैं और उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। तो चीफ ने यही कहा है कि आप लोग इस पे अब देखें किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वरना देखें पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान वो हक महफूज रखता है कि वो इन तमाम जो दहशतगर्द तंजीमें जहां से ऑपरेट करें उन पर स्ट्राइक। पाकिस्तान उन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना हक महफूज रखता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद और इसी तरह से ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमीर हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।